Mais on me vive to Christi Jésus me. Nous me to Christi Jésus me là. Mais dans d'autres propos mettons là to y vive au y regard ton Jésus Christi tombe. Vive ouais vous soyez pata qui au Dieu y a ton. Na me de pepe dro. Do to podo zangbe y quoi toni qui kando we beton me. Ai we wona réserver. To we o beton me. To we na me regard bibeli me do. Yini di a hodu ta no ton we no ekole na do go na me mo ku no do ni we zumbo ho jiyo yo ton eto vive wo to pataki to egbe wa ro podogo jojo na do ho na mi do ho vive o pataki leji o ho yin o ho be to agun si Saint Christ ton hengle e bi ro do ete alo yule po ho go she to afon he to jire he me we no alo yule il doit y au chrono ton ouais son ouais nous alors il doit y au chrono ton ouais to ouais nous ami pon we den jewe e da nous les kaka e wa dagbeto o mondo eyon e da Adam to Adam di dame wa ne nu pon kaka e do manje na Adam lo na ide ni ilopo be wa da ite wada evi do akpani wa to pipon eze amrunje kamele do ite do Adam me ba de adaja hu ton lopo bodo basi evi do akpani Genèse 2 verset 21-24 okuno jiko ye we so han amro yi kame de na do fleje sunu loji okuno jiwe ye we amro yi je kame na do fleje vi sunu loji e wo so ido ko so adaja hu ton le me e lo po so adaja hu ton le ma yawe lo po yi ma yawe e lo po so adaja hu ton le me bo so yi olando so ten eton e yo lando so ten ton adaja hu he okuno jiko ye we so sunu logo adaja hu okuno jiwe ye yi so sun no me we e do basi nyonu e do basi te nyonu e do basi o nyonu bo he wa sunu lode e do basi nyonu ma pe e hen wa sun lode sunu lo so modo e he we dinvie oku son oku shele me oku son oku shelego bodo o la son la sheme o la son la shego o nyonu we ye na no yure ya yoro na nyonu we na no yuwe do na sunu go ye de son je ye de son sunu go e mi nu kumboro pon we bi boro pon we ni jikaka me na mo do juwe ye we te adaja wo lo poge e ma yawe e ma pe nyonu lo po we basi e ma yete e ma yawe e do ya so pele che we nu we okuno ko basi te e ko zete sunde nyonde ene otu we sunu na jo to po no podo sunu na jo to po no po bona sebodo asie tongo ena sebodo asie tongo ma do asie ton le na sebodo asie tongo ye na so les on olando po ya les était olatilo po 1 + 1 = 2 1 ah bon comment ya oui ba il les était lopo e basi lopo we zo ale nu we de Jesu ro so to hodo to we Matthew to me e ro so we nu gbo jo e ko da ite e ko da yi asude aside e ma la asude asile Matthieu 19 verset 4-6 e so gbonbo domo be mi ule makokia do mehe da ye to wewe nu mehe ko da gbe to wewe nu ro da ye asu da ye te asu pe degbo wasipo don joy nu do joy to ya lo wiwre mais nous improviser e mais nous fan fun ton mais ko da ye lo e da ye te asu de acide e sodomo na eheton e sunu na jo ko topo no ko ton ko dai e me alenu hoho me dondo alenu hoho Jesu ro so to hold of friend ori do Jesu ton we ni e ro ene otu e o to na jo te sunu na jo te o topo no ton ko dai bona sebodo asi etonde yo mi awele na so les agbasala ndo ya les te lopo somo somo ye ma so yin o me awe bagba ye ma yin de
Oh, mais à oui, on donne 1 plus 1 égale 1. 1. Il m'a sonné, mais à Wigba, il est sonné, mais le poids quand, mais le poids gay. Adavo Agbasalan Lopo. Adavo était Agbasalan Lopo. Ene utu. Oh, nous dit quoi y avait Kondokbo. Nous y avait Kondokbo. Minike Betole Clan Blo. Ah. Ouais, non, quoi, vous un temps. Et manjero divorce niti, men John. Vede mi Kondokbo ne. Si problème là te waru de ko ina ba te ina di solution na lui je Kondokbo e manje gbeto ni ba te ini kan. 1 plus 1 égale 1. C'est que doit y jouer yo ton je reçois causer titre d'ayi. Ephésiens 5. 31 32. Ehe utu. Ouais, sunu na jo to ton po no po dai. Sunu na jo te o to po no po dai. Bona sebodo asie tongo. E na sebodo te asie tongo. Ba yo me awele na sole sun agbasala lo. Ya les te agbasala lo. 1 plus 1 égale 1. Je vais causer titre d'ayi. Donc alors oui et to vivre pour to pataki. E me no egbe to le wa do d'ayi. Ba mi mo. Je lo su se ni ne me. Moi causer titre alors oui ton d'ayi ouais zombo. Oto. Lopo. Ono lopo. Ouais ba ils sont belle chez Adam peut-être pour Ève pour mada mabe Adam pour Ève les pour Adam lopo Ève lopo avec les jekwe les zonete lopo vivre auto pataki ro yi se no chrétien mi dona tonto e bona nyon nous dabla da ho we he chiba Christi ko agun ton po e nyen to dido amo e to dido na chrétien le Christian il est mais il me hodo Christiton mais zé do afodon Christiton mi dona nyon alors we to vivre auto pataki we son Jésus lo suna ede to division ton mais Jésus lo su enu alo we voulait si au thème mais nous ka pacha don bobu do domi to bi agumi ton mais non dibu alors mina ouvre alors mais non dibu na alors que mina kondo parce que fanfon au fin danu yuwa nous bomando la lozedo nous kon ale nous bigba ezombo buti ena ponte na gbeto na ro go aite do do nu ene loji lo pore na lo po e to vivre to pataki amo Jésus lo suna de ibete enu alo wi wule si o teme Jean 2:1-2 3 ans ton tome alors we le tinto Cana Galilée alors we le tinto Cana ono Jésus ton so tinto fine ono Jésus no bete e tinto alors we lo si o teme iso yo Jésus po nu pronto e ton lepo e yo Jésus po men po nu pronto e ton lepo do alors we le kon asi Jésus lo so bete alors we kon parce que no mais pour mi pour les lo potito atomi atontito lo pomero di do to Jean 10:32 nye po toko lo po emiro doit yito point doit yito alors oui ou les temps koloni parce que ça doit parler vous dire il m'a bain ne pe to go de mi temps enye ezezero nous vivre bo nous pataki amo Jésus lo so to ite alors oui ou lo temps to vivre to pataki mi yo si a una mi to egbe emi na hodo sisi ai honton adonu ai honton to egbe beto no mo vetrara na lo ete mi na kono pona no lezo ete lopo po enyawe mais un chrétien alewen bo so yete gigo bo so yete iyei na lo basete na lo goa ni no me dodo no me na o se gan ya lo keito kruno sinu kon achale timbo mi so no mo me su so mo e yo edido alors wule si kai me kondo popo ede po yi so no hente ino hen à 2 ans alors wule to ino hen fru ato mo wa ato dewe ho ato mo wa ato azanto le sando grive na we te de jibudo ganji to we bruton me Hébreux 13 verset 4 Mingbo alors wule ni tintindo to ogbegbigbo me ah c'est le respect alors wule respect aussi ouais gbegbo me ouais non c'est le respect mutuel asuna mete ena si asieton asiro suna mete ena si asueton to pikpe me
to me popo me mi so di ke ye he Adolf Frublo amo mi so di ke he Adolf Frublo me le no tin ya si eton we il a ze yon de voix 2 ans yi ngbe gble we o flu we ba no he no gble gbezan metongo no he no gble te no he no gble gbezan go no he no gble to point do logo je gbe do mi so di ke he te à 2 ans Frublo na gala to kwa yo de to le po ji ko ye we na da we na je na da we da je ton tin ba mo ba cadeau na me we da mo ba te mo ba cadeau mo ma se mo inu bla Jesu ni gba wa niche bo fun mi gan niche bo na mi tonu sise niche na lo tun to iran gbedi de la che di de lo le niche ne to vive mi na so yin we no asukwa si po do ni no me de na no no do tegbero Christian yi be o do to Christi toni ni no me we si za e mo e so ti to wendo e to Christi mele e do ni za me de mi na no ni no me de mi na no e do ni no me lo le bo mi do na chake si reze bona no ni no me lo me na do mo ite dagbe okru no ton 1 Timothée 2 verset 11-12 bo nyonu ni aboni no po tala ile popo to plo nu e do vive bu to pataki mi non do egbe ro parité ite zen ni no 50-50 ma wa to gun Christi ton pon ene mai windo ki se no ton mai windo Christianité ton to windo Christianité ton a ga ministre a ga directrice de société ete a ga ndo kwa ka ni go ho asuto e ga yete planton a do ando ite wiwe tale a ina fifa ite wendo meton shigba nyama di kena nyonu na do no klon megba te yon de no le ya le anu aso wa nu pelele ina be ya wegbe parce que no su kun akwe bravo hode mete wa no su koro kai bravo yo ne ni no mele boy to ite we to wendo lo hen to asikolo me ina be zingidi wa yon nu ile po ye mana e mo hen wendo si anyi mo hen wendo lodo mo hen wendo hin ayi e no hen ki kran bi o wendo me no yon de ni bete e so fifi pa boni no polo zanto wendo me kavi na do degbedi o ganto sunu jigba amo na no degbedi o gan o donte ye àwọn fanfun no ewe àwọn din de na jewe yon do ba sibe we be polo kon mi no po donc si wiwe ekpe ete chinu wa yan do ne ara godewe lo mona wiwe do zan pe po adavo nino aboy adavo ni mete nino aboy de no noni de point do no noni 1 Corinthiens 7 3-5 mi gbo asulo ni wa jodagbe ejeran asi mi sun ne lo su mi jo fanfundo amazan zizan autorité sun ton to yeyi me ne jesu ni bayi a yesu ma bayi bodo yeyi na sito na popere ndo pe verset 3-5 mi gbo asulo ni wa ojodagbe asi me de ro nyonu ma ken nyonu ya boy no wezo agbon eji taidi sepie ya lezo ite bon na we yesu aso wa juro dagbe na situe no isun sin azon to kwebele adun atepe pe jero te sin aduna don se pe bona do ho pepo bo so na comprendre we de no iboni mo kere we asi nino wa ran asuga mo we asi ro su nino wa ha mi na zi agban mi de le ton han mi de je ma gudo kon mi do ko aide mutuelle we do nothing asi matindo hunlo to agbasa eton titi jiba ne do été Francis so asimando won to agbase ton ji adavo asu e no jo windo le me en lo papa do ya le mama do e yo agba pe mi e ma igbon ba saro ma so into ba ni iro lo popo bele bele et les on po quand besoin se fera sentir ouais quand des me jo we de ne jo adwa so disponible na so tu adwa so gbesi so me na so tu
Mon kelega. Asuma sorti do to agbasa ito tijigba. Asulo suma ndoro abe fanfun pe to me. Wa egbegbe du ni amla yin anje kwanji Adavoasi. Shiba. Mi ba mi no zo dublo. Wazondo. Ni nomero asukwa asipotono eje to te gbegbegbo me osime. E ma don tafu me de. Na kunu kume na me de. Adavo eyipo gbeyipo na osade. Na ipo gbeyipo na osade. Na mi no jo mi de ran ode so to pataki na do henwen do ri ayi. Na do henwen do te. Je do na tin asukwa pona no ko. On a vévéran Dieu et mambia logo Dieu ton alodation Dieu ton était windoji fifa Dieu ya ton na Dieu ndo ya logo et ton windo lo me bosogo ade wano po na satani manado kule mi po to satani ti mano mi toton ai ho me fie ton we et to didi me na pro isele e kan créer ni na oze tu claro windo lo me awele mi to deho Dieu na nye dendo windo mi ton to in ko Christ ton me niche bon verset 10-11 Shigba ra lo le tolewe nye dosena gancho e ma nye gba adavo kruno midike asi clanson asu ton debo ma je na ete divorce meeting asu ni clanson asigo ke asi ni clanson asu ton ko e to kra te wado de pepe peut si et na yo di demander mais vous demander mais il non mais il a une solution là on gbegble timbo mi no do bon le de asu kan de ma de baba kan de o gbegble o fan fun ton e ma so gbe potito jo ton po to kra te wa gbe ando akona we mo to de ho ka Jesu na ndi yo awa pia zo ja anyo de firo je firo te be so yin o gamo anyo e iro do akona we Shigba eye kan mi gbo ni team awule alohe mi gbo ni team awule alohe kavi yini gbo we he asueton écran il donne ba tout possible il na kan hale kuma kun edo kuma bete bona ba titode na bete o problème des frères o ho des frères na mo fifa na horo bona goyete asuro we de no igboni mi so di ke asu gbe asi ton da iglo asuro su ma no gbe asi Shigba ran o mehe polewe nyeto dido na me pole jonjo jale wo pon hetina we pon engagé de do mariage mais ani nous contrat là c'est pour le meilleur et pour le pire et on est nous conclamons deux corps de sous na ma boawu pipe hero e ma boawu et on est nous comme deux corps de sous we pour nous engager na e ma je ma na e ni clan e kon ro po e ma yin okunu gba meme sunu le tindo asi e ma yise bo ho me to hun na do no he mi dike e wo gbe da iblo to an wa yise me to pipe me e ma na jire to ni gbe asu ka ni gbe asi e ma so gbe Ephésiens 5:22-33 mi asile mi no basi meme nglo ran asu mi ton le asi adona si asu to ma pon ni no metete de mi ate bro ma pon akwede asive bro ma pon ki kroto bro asu to ete gagné des planton à l'itaine bona sito pipo me taidi ran okluno na asu e o ta siton je po ba mo je mande adaja o sun yono do da sun ni sun do gwede adaja o sun do da yonu ile Kristi yin o ta agunton do e wo so we ohun gan to agbasaton bon non de no igbon ni nyon net o vive me ajuro kun domeni fa par exemple Proverbe 14 ero nyu eto no gba ho eton do soji Shigba lu no gba do coffee no nyu eto le po we no gba ho eton Shigba lu no yi alo eton do don le ayi de do ete fun we do ete jima pon
Jima yi kunu manga jima kunu jima yi kunu yonde ma si me. Jambai glololo. Mi soli na asu we. Il est bête, non, rodo, ils sont des majors d'ailleurs, des mon si mene. Eh yo, yon vi we mena da son de côté, Jésus na gwa na mi. Niche. Bi gbe no ba mo he ya mi ton le, vi mi ton le, no vi mi ton la o mi ton le. Jésus na wa bi bolo to yeme. Amo, o fifa na tin to kun to le po me. Niche. O eti tan. Episteli pitaton. 1 Pierre 3 verset 1-2. Mo kere we mi asile. Ino nyi memenglo ra asu mi to titile. Nyon le doan ite memenglo na asu mi to titile. Na. E mede ma yi o holo se. E mede ma yi o holo se. Yini no don ye gbon o wa lo asile to dali. Mati o holo. Mati o holo. Wenena ye to o wa lo wiwe mi ton po si popon. We den mele to popon. De ano si a okuno gbon. De ano si a sutu egbon. De mo lo ke ano se poko Dieu to mo lo ke ayi Dieu do présente parce que yon doit être do Dieu do présente mo si zen yo na zanton when do me prado na sueton Amo e do na pon we na yin apa jire dagbe verset 5-7 na le unko we nyonu wiwe koko we nu ton le tega amo na apa jire apon de nyon koko we ne Sarah le Elizabeth le Anna le ni no me de no yehe do tulo ji hoya wego bo do achona yede jebete ye do achona yede achona yede mi te men ro mi san mo bo no mi be ku pale cheni le beru tu le do acho gbigbo me ton do ete nyon de kura to gbigbo me nyon se ko ho ju ye ton bo ho ju ye ton ti to mi we no be te ino ko ho ju ye ton lo ton to nugbo me nyon mo ko ton le do ete Oro yi memenglo ra su ye ton titile. Ye memenglo na su ye ton titile ye no si me ka je bai ton me. Yedo kene de sala setonu na Abraham. Amo yedo na sala setonu. Be ya mi ton mi no setonu de be. Yedo mai file bro anoyi. Anoyi mo bai te ndo no Ganganzo. Ai ganganzo. Mo. Ai nyon. Kwa zo ro ai nyon na fa. E kwendo na fa nyon we. Nyon we. Mesdames, allez, Niemano, amon, Yalote Ougan, Panfon, Agban de Wedman sous Jetta. Adona si a soué. Et des gagnés de Yok Povunawi. Malo Palek pour me adouana aussi, net au vieux auto pataki. Bono yure do okruno. Bono yure était au Kruno. Bon, ça nous y a Bram Dani. Milega Bay, oui. Mesdames, allez, ayo mai baji. Baji oku, asujiwe. Fanfon a dewe kro ya gwa ni no me jiwe ya ton doa jiwe ton ji no ya no yi jomi opo dagbe po na we mi nyonu me ton mi ule nyi sole mi ule to dagbe wado wo mi ma so yi afosisa do dibu gbegbe atin to mo when do to na fa ma so na savoba ma so na hanumba asuche e wale ma so na tina we ba Mondo polo we mi asulega. Mondo po eso go asunleji parce o polo matina me lo po kelega a welewe po na no yi lo po to wendo lo me Nino yi nunyu e do no heye. No yete nunyu e do no he asiye ton le. Me de yon lo ba ne jan e Yesu a jan we la e kwa we do wa. Yon we ma de seton. Dan so e din le vo. A de we kro. Dia je din lo na e ti anyo e. Satin gba me to e no zekpan. Ma bi o de me. Manato de oka jona diwe na we do dino me dia juro ni no na we do mi no wule ye na nyonu le amo mi no awure bonasi mi to mi anze ye do yego file pepe mi je mi na ba ite mi no na valeur eton ki go je raison derrière un grand homme se cache une femme de feu mi no awure bonasi mi to mo anze ye na ye dira nous isa mado gano kaide nous isa la femme c'est un être faible mi no vous côté no mo no pon que Nizamando gano e jerani gwalo endo fonto yise me bodo di kwedu to gbe ojomyo ogbeton amo kwedu to jomyo ogbeton mi no atek moro kwendoro na dugu a hodu ta lonton na o demi ton wanado powali la emi to pobuto dehole yo kondo pome sama no bele no sago jeti mi to pobuto dehole je ndo ki alogo yo de na dagbe ndo wana kwendoro me ka do vive nyon na no ke alogo we yina Sunu, Genèse
2 verset 18. Okuno ji khoya we sodomo. Okuno ji we sodomo. E manyona sunu lo. E manyona sunu lo. Ni dokpo kedega. Ni dokpo kedega. Nyina hen basi alogoto. Na hen basi te alogoto. De jene. De jene ekwe. Ne to viwe yon ne mi do na yon azon mi ton keze. Ba yon ni no me de mi na no bo hwendo mi ton. Na do to. Ma hwendo ki aloyi, hwendo fifa na kondeme. Jesu na gwaro na me hunto etumbodo di doto mile. E mize o holole bo zanta edi Christiani fifa jomio jijo Christiton e kondo hwendo le kume. Te inko Jesu Christiton.